हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग जय मैं मंगला मंगला मध्य आपण मैंने समझे भले रही खुशी रही मार आशीर्वाद सदा सब अपने था जय मैं मंगला समस्त हृदय नमस्कार आसिगली आज गोटे नुआ फेस्टिवल ब्लॉग को आज टाइम केतेटा बाजिलानी 8:06 जेहेतु आज मुआ नकरांती आज हूँ धनु नकरांति आम तो जेहेतु मध्या शशुर मरी जाती आम तो हेनी एखा वर्षे खंडे किसी ओषा पर्व हेनी मत शोष कला पानी पीबी बोली आम तो मंदिर फंदिर जीवनी मंदिर फंदिर सरी सरी मंदिर तो जीवनी ठाकुर घर पूछू कि मुआ भी पूजा हेनी मुझे जानी काली किए नहीं आसती आज पूजनी काली मु रखीदे गुंड कर पूछीदेवी घरे रखीदे सी काली पूजा हम आज मुआ आम खाइबू अखा वर्षे खंडे किसी पूजा पर्व किसी भी हेनी खाली अरुआ रांधिकी खाइबू खाली अरुआ रांधिकी खाइबू मत ठंडा भी जबर 3 दिन है मत ठंडा धरनी ठंडा धरब ए पानी साढ़े जो साढ़े का पानी आड़े का पानी मत ठंडा धरब मुझे मोटे फुला अच्छे ठंडा साइंस साइंस धर न आज तो आज बहुत खुशी थी घर आज शाग दीटा भंडा भंडा बहुत दे था दुखर कथा कई आसुना जी आसे मो सांग मानू सी चाकरी छाड़ी सी घर अच्छे सी हेले जाकि जीव आ जन भाई आसे बड़ा बाप सी भी कौन आज किसी कम नहीं से घर अच्छे सी भी आसबानी ना कोशिला शाग भजा होता डालना होता कहते खेचड़ी ना खेचड़ी ना अरुआ तरी आपने मतलब एमती रुहतु दिन भर जी कौन कले से सहित टिके सेयार करी जेहेतु मुझे एकुटिया मोर कैमेरा धरिया कहीं ना से मो भिडियो माने भल भिडियो आनी पारनी कि सब किसी देखे पारनी जिते मन पड़ुची करुच्ची ना ना चा भी बसई सारे चाटा तो मोर प्रधान जिनस आपण मैंने भी जानते से गाधौच मुझे कि नकरांति बेला गाधे पड़ चा बसई चा पीब दीटा बसरी कहीं शीत दिने कौन सका बतरा से जमा फुलुनी कि सीझुना से बतरे दी राति कखारू अच्छी जहाँ सब अच्छी घरे से करदेवी जाऊँ आलू भाजी आलू भाजिले कालीर परोटा करी रखी से परोटा आलू भजा खाइबे मु अटा पिठा करदेवी आम वीडियो जी भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा ही भूलबे जल्दी जल्दी मो चैनल को जाते सब्सक्राइब करूँ मो वीडियो को फास्ट फास्ट देखु भल भल कमेंट दबे जब किसी भी भूल होची मत कहतु मो निजी सुधेदेवी सांग मैंने चा पीबे चा को पूरा गरम गरम चा शीत दिन में चा पीर मजा पूरा अलग शीत दिन में चा पीवा पूरा मजा कि अलग आम पति देवटा भारी मैंने कौन कहल दुष्ट दुष्ट भारी होती हैरान करिया लोक तो मैं खाଇବା सजाड़ी तो से बेले मुझे आसे आसे अति घटा हो आज खेचड़ी हम जेहेतु बीट अच्छी गाजर अच्छी मटर छुई अच्छी पक्की गोटे मीठा खेचड़ी करवा ना खेचड़ी यही दिने कहीं सांब दस खेचड़ी डालमा खाया बढ़िया लगे आसिले अलिया पकई परिया लगे छत हो लुगा सुखेबी नगे खिया हम झील मैंने कहीं बेसी फुले हमें प्लास्टिक खाता बही
ଶୀତ କରୁଛି ତାକୁ। ଏ ପିଲାଟାକୁ ବେଶୀ ଗାଧଉନାହାନ୍ତି, ଶୀତ କରୁଛି। ମୋଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଖାଲି ମୋଟା ମାନେ ଆସିଗଲି ଛାତ ଉପରୁ ଲୁଗା ଶୁଖେଇବାକୁ। ଆଉ ଆଜି ଟିକେ କୋହଲା ପାଗ ବି ଟିକେ କରିଛି। ଦେଖଉଛି ଆଜି ଛାତ ଉପରେ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖଉଛି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରନ୍ତିନି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମୁଁ ଦେଖଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଦୃଶ୍ୟ ଛାତ ଉପରେ। ଆସିଲି ଛାତ ଉପରେ ଲୁଗାପଟା ମୋର ଏଠି ଶୁଖେଇ ସାରିଲିଣି। ଏଇଠି ପତିଦେବ ବସିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ଫୁଲ। ନାନା କୋଶଲା ଶାଗ ପକେଇଛନ୍ତି, ସେ ହଉ ଦଉନାହିଁ। ଏଇ ଗୋଟାଏ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁଟିବାରେ ଯିବାନି ଆଣିବା ହେଲା। ନା ନହେଲେ ପୁଣି ଓପାଡ଼ି ଦେବେ। ତୁଳସୀ ଗଛ ବି ହେଇଛି, ସେଠି ବିନ୍ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନେବାର ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ, ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସବୁ ଡେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ମୋ ହିରୋଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ କରୁଛି। ଛିଣ୍ଡେଇବି, ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଛିଣ୍ଡଉଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଛିଣ୍ଡେଇବିନି, ଛାଡ଼। ଏଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଯଦି ଫୁଟିକି ଥିବ ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହିରୋଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ ଡେ କରିବି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହିଁ ମୋ ପତିଦେବଙ୍କୁ ଆଗ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲି। ସବୁ ଝିଅ ସମାନ ନୁହେଁ କି ସବୁ ପୁଅ ସମାନ ନୁହେଁ। ଭଲ ପାଇବାରେ କଷ୍ଟ ତ ଥାଏ, ତଥାପି ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କରିକି ହିଁ ରହିବା। ଯେଉଁଟାକ ମୁଁ କରିଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛି, ସବୁକିଛି କରିକି ବି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରେମ ପାଇଛି ମୋ ପତିଦେବଙ୍କୁ। ହେଲେ କ'ଣ ଭାରି ଟିଙ୍ଗା ମଣିଷଟେ, ଆଗରୁ ଏତେ ଜଣାଯାଉନଥିଲେ, ଏବେ ଭାରି ଟିଙ୍ଗା। ଆଉ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଫିଲ୍ମ ନା ଟିଙ୍ଗା ରାଜୁ, ମୋ ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ଟିଙ୍ଗା ବାବୁ, ନା ତ ଧରି ହେବନି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କ କାହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଜାଣିଛ? ନଷ୍ଟ ହୁଏ ମୋବାଇଲ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବେ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟୋଟାଲ ଭଲ ପାଇବା ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଫୋନରେ ତମକୁ ସମୟ ଦେଇ, ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ କେତେ କଥା ଗପୁଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲକୁ ଛାଡ଼ୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଯିବା କର୍ମ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା, ଖାଇବାକୁ କରିବା, ବିଦା କରିସାରିବା ପରେ ତାପରେ ମୋର କ'ଣ କରିବି, ଯାଉଛି ତଳକୁ ଯିବି ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆପଣମାନେ ରୋଷେଇ ସାରିଲେଣି ନା? ଆମର ଆଜି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବା ହେଇଛି। ଇଏ ଖେଚଡ଼ି, ଇଏ ଡାଲମା, ଇଏ ପାମ୍ପଡ଼ ବାଇଗଣ। ଖେଚଡ଼ି ସିଟି ମାରି ସାରିଲେଣି, ହଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶାଗ ଭଜା। ଘରୁ ସିନା ଆଇଲାନି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଥିଲେ ପତିଦେବ କିଣିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଖି ପୋଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଛି, ଖାଲି ବାଟିବି କାଟିବି। ଏଠି ଶାଗ ଧୋଇକି ଥୋଇ ଦେଇଛି, ଖାଲି କାଟିବି। ଏ ଖେଚଡ଼ି ସିଟି ଦେଇଦେଇଛି। ଏଠି ପାମ୍ପଡ଼, ଏଠି ବାଇଗଣ ଛାଣିଛି, ଏଠି ଡାଲମା। ଇଏ ଖାଲି ସିଟି ଦେଇସାରୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଖାଇଲା ବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି ଦେଖେଇବାକୁ। ଇଏ ମୋର ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବା। ମୋତେ ଏଇ ଦିନେ ଖେଚଡ଼ି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ କି ଖେଚଡ଼ି ଡାଲମା, ସେ ଗୋଟେ ତା'ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ। ହଁ, ମାକୁ ଜରିରେ ପୁରେଇକି ଥୋଇଦିଏ, ଇଏ ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ ରଖିଦେବି। ସେ ହେଉଛି। ତୋଳେଇ ସାଇଲିନି, ଖାଲି ଶାଗ ଆସିବାକୁ ସିଏ ଥିବେ 15 ମିନିଟ୍। ଗରମ ଗରମ ଶାଗ ଭାଜିଲେ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ବଢ଼ି ପକେଇକି ଭାଜିବି। ଏଣିକି ଛାଡ଼ିଦେବ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି, ତାପରେ ଶାଗ ଭାଜିବି। ପତିଦେବ ଆସିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଜବର ହେଇଯାଇଛି। ଯିବା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା, ତାପରେ ଇଏ ଖାଇକି ଗଲା ପରେ ଆଉ ତାପରେ କିଛି କାମ ନଥାଏ। ଖାଲି ଘର ଓଳେଇବି, ସଞ୍ଜ ଦେବି,
ରାତିରେ ଖାଲି ଦିନରେ ଲଗେଇ ଖିଆଥାଏ। ରାତିରେ ଖାଲି ଡାଲମା ସରି ପରଟା ନହେଲେ ରୁଟି ହବ। ଖେଚଡ଼ି ଦେଖିବା। ଏଇଠି ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଖେଚଡ଼ି। ଟିକେ ମେଲା ରଖିବି, ନହେଲେ ସିଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଯାଉ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏଠି ପୁରା ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିଲି, ପତିଦେବୀ ଆସିଲି ଖାଇବା ପରସିବି। ଆଉ ଶାଗ ବି ଭାଜି ସାରିଲିଣି। ଦେଖୁ ଏଠି ଶାଗ ଭାଜିକି ରଖି ସାରିଲିଣି। ସେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି ଗରମ ରହିବ ବୋଲି। ବଡ଼ି ପକେଇ ଶାଗ ଭାଜିଲି, ସେ ଆସିଲେ ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିଦେବି।